नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नया भिडियो तो दर्शक बंधु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तरफ चाषी भाई भौणी मानक पीएम किसान एवं सीएम किसान योजनार सहायता राशि मिलता है। तेणु जो चाषी पीएम किसान एवं सीएम किसान ले निजक अंतर्भुक्त करुच्ची बा जदि आपण माने पीएम किसान ले थरे निजर रेजिस्ट्रेशन करुचंती ताहले आपण मानक 3टी किस्ती रे 6000 टंका मिले एवं जो माने सीएम किसान योजना रे आवेदन करुचंती सेमानकु प्रत्येक वर्ष 2टी किस्ती रे 4000 टंका प्रदान करा जाय एवं सर्वमोट पीएम किसान एवं सीएम किसान ले 10000 टंका जाकि चाषी भाई भौणी मानक अकाउंट को आसी जाय। या सहित जो माने क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी रहिचंती सेमाने केवल सीएम किसान योजनार टंका पाइथांती एवं जो माने बृहत एवं जोडा कि आमे कहूचु मिडिल एवं लार्ज फार्मर जो माने रहिचंती सेमाने केवल पीएम किसान योजना रे टंका पाइथांती। किंतु आपण मानकर गोटे बहुत सारा कन्फ्यूजन समस्तंकर थाए जे जेतेबेले आमे नुआ करी सीएम किसान योजना रे आवेदन करूचु एवं आपण मानकर समस्त आपण मानकु कहउचंती जे सीएम किसान ले आवेदन कले ऑटोमेटिक आपण मानकर पीएम किसान को कन्वर्ट हो जाए एवं यह द्वारा कौन हुए ना जितेबाला आपण माने कोनोसी ऑनलाइन सेंटर बा सीएससी सेंटर रे जाई सीएम किसान ले रजिस्ट्रेशन कर दउचंती किंतु जितेबाला पीएम किसान योजना रो टंका आसुची आपण माने टंका पाई पारो नाहंती। तेणु यारी ऊपर आपण मानकर बहुत सारा कमेंट थिला जे आमे सीएम किसान ले आवेदन करचु पीएम किसान आमे ऑटोमेटिक पाइबु कि आमे केमिति पीएम किसान एवं सीएम किसान उभय योजनार टंका पाई परिबु से विषय संपूर्ण डिटेल्स आज भिडियो रे आपण मानकु देबी। तेणु भिडियोटी निहाती आपण मानक पई इन्फॉर्मेटिव रहिबो। तेणु भिडियो को जमारू स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखिए। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट करदेवे। देखो पूर्वर जो आमर थिला जोटा कि सीएम किसान बदल में आमर गोटे पूर्वर जोटा कि सरकार तरफ आसला पूर्वतन सरकार जोटा कि कालिया योजना आरंभ करते तो से कालिया योजनार नाम परिवर्तन नहीं ताहा जोटा कि सीएम किसान को कन्वर्ट होती एवं पीएम किसान जोटा कि सर्व आमर केंद्र सरकार तरफ प्रथम चली आसी। तेणु जितेबाला कालिया योजना थिला से समय आमर दुई प्रकार कैटेगोरी चाषी थे गोटे रही क्षुद्र नाममात्र चाषी और आउ गोटे रही आमर भूमिहीन परिवार। तेणु जो मान पाखे जमी ना से आमर भूमिहीन चाषी बोली कहुए और से केवल सीएम किसान ले 12500 टंका पाई था। आउ रही जो क्षुद्र और नाममात्र चाषी बा केवल जहाँ पाखे जमी अच्छी से आपर दुई प्रकार रही से जो मैंने क्षुद्र नाममात्र चाषी अंडर जाउछंती बा जहाँकर आमर समुदाय जमीर परिमाण देखो 5 एकड़ कम अच्छी केवल सही चाषी मानू आमर सीएम किसान योजना टंका मिलता है। ता सहित पीएम किसान ले कौ मानक मिलता है जदि आपण मानकर 5 एकड़ अधिक जमी अच्छी ताले आपण माने सीएम किसान पाई न थांती केवल पीएम किसान पाई थांती। एटा हला आमर जोटा कि जमीर परिमाण को नहीं किए कौन योजना रे शामिल हुए। एबे आसिला आमे पीएम किसान पाई अलग आवेदन पूर्वर करथिलु जो माने प्रथमरु आपण माने पीएम किसान आवेदन करचंती से समय जानिथिबे आपण माने पीएम किसान आवेदन करथुले एवं पीएम किसान लो टंका पाउथुले जोटा कि कालिया योजना आवेदन करथुले कालिया योजना टंका पाउथुले। किंतु नुआ सरकार आसिला परे गुटे नियम आपण मानकु करिदेले जे आमे गुटे पोर्टाल ले दुईटी योजनार टंका देबु। तेणु जणे जदि सीएम किसान ले आवेदन कर दउची ताकू ऑटोमेटिक पीएम किसान लो सहायता राशि मिलिबो। एटा आपण मानकु जोटा कि पोर्टाल माध्यम क्लीयरली मेंशन करा जायछि एवं कुआ जायछि मध्य जे पीएम किसान एवं सीएम किसान पई आपण माने पंजीकरण करिवे एवं यार जो गाइडलाइन रही। तेणु आमर जो स्टेट गवर्नमेंट आपण मानकर जो गवर्नमेंट आपण मानकर डिसाइड करथिला जे पीएम किसान एवं सीएम किसान पोर्टाल जोटा कि 22 वर्ष हबो एवं गुटे पोर्टाल आपण माने आवेदन करिवे एवं केवाईसी करिवे एनपीसीआई सीडिंग रहिबो एवं सब किछि डिटेल्स हे साला परे सर्वप्रथम आपण मानकर सीएम किसान ले जाकी वेरिफिकेशन हबो एवं सेही हिताधिकारी को ऑटोमेटिक जाकी पीएम किसान ले शामिल करा जिवो। एही भली किछि जाकी गणमाध्यम रे मध्ये आसीतिला एवं कुआ जायतिला। तेणु सीएम किसान पोर्टाल ले जो आपण मानकर वेरिफिकेशन हबो बोली कुआ जाउतिला सेइतरे आपण मानकर मेन मैंडेटरी पैरामीटर रे आपण मानकर एनएफएसए अर्थात जोटा कि राशन कार्ड को रखा जाइतिला। तेणु राशन कार्ड रो डाटाबेस अनुसार वर्तमान जाकी आपण मानकर पीएम किसान एवं सीएम किसान पई आवेदन होउतिला। किंतु बहुत हिताधिकारी माने मध्य सेमिति करिसेंती जोटा कि 2024 मसिया परे जो एही नियमटी आसिला। बहुत समय आपण माने जतेबेले रजिस्ट्रेशन करूचंती रजिस्ट्रेशन समय रे सीएम किसान ले केवल रजिस्ट्रेशन कर दउचंती एवं आपण मानको गुटे वर्ष अपेक्षा करिया पई पडुची। अपेक्षा कर साला परे कुहा जाउतिला आपण मानकर जेटा कि ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन करा जिवो। किंतु वर्तमान सुधा जदि आमे देखिबा 2024 परे 2025 एवं 2026
ଯେତେ ଜଣ ବି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କରିଥିବେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିଥିବେ ସେଥିମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବ ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନକୁ କନଭର୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 10ରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଲେବୁଲରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱିଦିନ୍ 2 ୱିକ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୱିଦିନ୍ 2 ୱିକ୍ସ ଅର୍ଥାৎ 15ରୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ନିୟମ ଆଉ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆମେ ପାଇବୁ କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା କନଭର୍ସନ୍ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆସିଲା ଯଦି ଆମର ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ କନଭର୍ଟ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ପିଏମ୍ କିଷାନର ମାଣ୍ଡାଟୋରି ପାରାମିଟର, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମରେ ଜମି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକି ନିଜର ଜମି ନାହିଁ, ନିଜର ବାପାଙ୍କର ନାମରେ ବା ବାପାଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ସେହି ଜମିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ ପୁଣି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ 2019 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବା ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି 2019 ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନକୁ ନେଇ କେବଳ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ପୋର୍ଟାଲରେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ କାମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଅଛି ସେଇଟା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ପାଖରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ କନଭର୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଛୁ ଆମେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇବୁ କି ନାହିଁ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଜଣ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ବ୍ୟତୀତ ବୃହତ୍ ଲାର୍ଜ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୃହତ୍ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପିଏମ୍ କିଷାନର ହିଁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନର ଡିଟେଲ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବିଷୟରେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।